한국전쟁이 치열했던 당시 북한에서 몽골로 보내졌다는 200명의 한국 전쟁 고아들. 그들의 흔적을 찾기 위해 대구 MBC 취재팀은 6월 초 몽골을 찾았다. 지난 92년 사회주의를 포기하고 시장 경제를 받아들인 몽골. 몽골의 수도 울란바토르의 심장이라 불리는 수우바타르 광장에서 대구 MBC 취재팀은 북한 전쟁 고아에 대한 인터뷰를 시작했다. 네, зүгээр тийм юм бодож байсан гэж сонсоод дөрөөс нь сайн дэдгэрэнгүй мэдхгүй мэн. Энэ яг ч бас гайгүй мэдчихэж. Сонсч бид нар яагаад өрдөө хонд өгөөд бид нар хонь хүртэл одоо ээж аваасаа авч ингэж өгч өсөөсөд. Одоо тэр тухайн үед бид нар ч одоо сургуульд орох гэж байсан да. Тэр тухайн үед тийм өгдөд байхгүй юу? Намайг хөөхөд байхад 50 3-4 он шиг санагдсан. Тэр үед л зайсан толгойн зүүн талын 2 давхар 2 байшинд солонгосын өнчин хүмүүсийн сургууль одоо тийм цэцэрлэг сургуулиуд байсан. Тэнд солонгос хүмүүс байсан юм аа. 북한 전쟁 고아들이 살았다는 고아원이 정말 존재하는지 취재팀은 직접 확인해 나섰다. 몽골이 2차 대전 승전국임을 나타내는 자이승 전승탑 안에 몽골 시민의 말처럼 정말 분홍색의 아담한 건물 두 채가 자리하고 있었다. 옛 북한 전쟁 고아원 건물. 정확한 사실 확인을 위해 몽골 정부의 자문을 구한 취재팀은 이곳이 바로 6.25 전쟁이 한창이던 1952년 북한에서 온 200명의 전쟁 고아들이 살았다는 그 고아원임을 확인할 수 있었다. 사람의 온기가 사라진 고아원 건물 앞에서 취재팀은 한참 동안 생각에 잠겼다. (6.25) 한국전쟁으로 하루아침에 천의 고아가 된 아이들이 처음 와보는 이 낯선 이국 땅, 낯선 사람들 사이에서 어떻게 생활했을까? 궁금증이 꼬리에 꼬리를 문다. 하지만 벌써 50년이 넘는 세월이 흘렀으니 취재가 녹록지만은 않다. 당시 고아원에 대해 알고 있는 사람은 없는지 수소문 중이던 취재팀에게 반가운 소식이 들렸다. 바로 이 마을에 당시 고아원 책임자를 알고 있는 할아버지가 살고 계신다는 것. 하지만 지난 며칠 동안 북한 전쟁 고아를 알고 있다 해서 그렇다고 들었다 이렇게 말을 바꾼 사람들이 한둘이 아니었던 터라. 먼저 막사르 할아버지가 정말 북한 전쟁 고아를 알고 있는지 사실 확인이 절실했다. 책장 깊숙이 먼지에 쌓인 앨범을 꺼내놓는 막사르 할아버지는 북한 전쟁 고아에 대한 희미한 기억을 풀어내기 시작했다. 고아원이 있을 당시 재난안전부라는 곳에서 군인으로 근무했다는 막사르 할아버지. 그가 들려주는 이야기는 이렇다. 시아르지스모돈 야나 살агдаад солонгос хүүхдийн цэцэрлэгийн дарга болсон. Тэгээд би тэргээр очиж уулзахад шаруулжсан байшингаа авчихсан. Хүүхдүүдийнхээ эхний ээлжийг авчихсан. Тэгээд ажилч юм байхгүй. Тийм учраас чи ажилч болж гэсэн тийм учраас би нутгийнхаа нягтлан бодох мэрэгжилтэй банчандаржийг өөрийнхөө төрсөн охин дүү содон дижид хоёрыг аваачихсан. Тэгээд содон дижид юу нь болоод хүмүүжүүлэгч нь болоод асран хүмүүжүүлэгч нь банчандарж нягтлан бодох болсон юм. 고아원 책임자였다는 사라우잘상 역시 군인으로 내무부에서 퇴직을 한 후
북한 전쟁 고아를 돌보는 고아원으로 파견됐다는 것이다. 아들친 발주에 호도 이런 아로 하루에들 혼바있습니다. 아들친 나자한도 세율력주도 있잖아, 아스랑 고무줄력주도 있잖아, 같이너로 있잖아, 대տն에서 단다 에이지스. 아니 또 하이르토가 상국인 다르고 있잖아, нек팀부터 넣었잖아. тэгэл орлох даргалаа байгаа биз. Бас хангамжийн асуудал аж ахуйн асуудал байгаа. Энэ бол ихтэй нэлийн олон орон тоотой цэцэрлэг байсан. 안타깝게도 막살 할아버지의 여동생, 고아원에서 근무했다는 선엄 데지트는 이미 이 세상 사람이 아니었기에 우리는 오빠를 통해서 당시의 이야기를 들었다. Өшөө бол одоо санаанд ууж байгаа юм юу хавдээ тэг хүүхдүүд нь бол их сайхан өссөн асрамж нь бол сайн байсан засаг төрөл бол хүүхдүүдийг их сайн үздэг байсан бүр тусгай аж ахуй хоньтой байсан юуных нь тэгээд тэр хоньноос ажиллаж байгаа багчтай хаяа өгдөг байсан тогооч бол дээд бараг дээд мэрэгжлийн тогооч нараар ажилладаг байсан. Яагаад доктор халдвар өвчтэй халдвартаа өвчин тусна гэдэг тогоочийн тал дээр бол их анзаардаг байсан. Тэгэхдээ тогооч нь одоо хин байсныг одоо сайн мэдэхгүй байна. 취재팀은 막사르 할아버지가 고아원에 소개시켜줬다는 고향 친구 반친 타르츠를 만나보기로 했다. 네, 이때. 하지만 그는 뇌졸중으로 여러 번 쓰러진 상태. ямар ажил хийдэг гэсэн та? Яг түн бодгоо шишиг юм бохгүй. 회계로. 그는 북한 아이들에 대한 생생한 이야기를 들려줬다. 북한 아이들은 몽골에서 유치원과 초등학교를 다녔고 또 많은 몽골 사람들이 아이들을 입양하고 싶어 했다는 것. 그리고 뜻밖의 순간 그의 입에서 한국말이 흘러나왔다. 다니가 тэр хүүхдүүд юу гэж дууддаг байсан бэ? 아버지 гэдгийг. 아요. Та тэр хүүхдүүдийн нэр мөрнөөс нь санаж гин үү? 산디네 산디. Ямар хин гэдэг ямар хүүхдээс? 임봉구 아버지와 김봉구. 수십 년의 세월이 흘렀건만 단친 타르츠는 아이들의 이름과 아버지란 말을 또렷이 기억에 새기고 있었다. 취재를 거듭할수록 북한 전쟁 고아에 대한 갈증은 더해갔다. 여러 상황들을 취재하면서 더더욱 몽골에서 보낸 북한 전쟁 고아들의 얼굴이 또 그들의 생활이 궁금해졌기 때문이다. 행여나 하는 신락 같은 희망을 안고 대구 MBC 취재팀은 막사르 할아버지의 여동생 선엄 데지트의 가족을 만났다. 당시 몽골 정부는 일반 사람들이 북한 아이들에게 다가갈 수 없도록 철저히 보안을 했다. 하지만 선엄 데지트의 여동생 같은 경우는 비교적 자유롭게 고아원을 드나들 수 있었기에 당시의 많은 일들을 기억하고 있었다. 언니 선엄 데지트의 고아원 생활을 동생은 이렇게 회상한다. Би бол игчиг ажиллаж байхад Солонгос сургуулийн тэр байранд байхад очиж байлцдаг байсан. Тэгээд хагас үтэн саандар очил тэр хүүхдүүд юм үзүүлэхэд тэрний нүзэл хамт байж тэсэн хөдөө бас тэднээс чинь аж ахуйтаа тэр аж ахуйтаараа очиж мал ахуйтаа тэрийгэ тэрэн дээрээ очдог зугаалдаг байсан. Тэгт нэг удаа хамт игчтэй хамт зугаалганд явж үзчихсэн. Тэгээд хөөрхөн хүүхдүүд зөндөл олон хүүхд байсан. Нилийн л их хүүхдүүд байсан. 고아원에서 교사로 일할 당시 선엄 데지트는 아이들에게 북한에서 온 신문을 전하기도 했다. Яг насаар нь багш нараа Солонгос багшууд байсан. Багш нар яг анги-ангиэр нь хичээл заадаг байсан. Зун болохдоо тусланд гаргадаг байсан. Тэгээ хоол унд хүнс тижэл бүгдийн сайхан ирүүл өөрөөсөө аж ахуйтаа тэн дээр ногоо тарьсан
эрүүл хүнсээр твжидэг байсан. 선엄돼지티는 엄마 아빠를 찾으며 우는 아이들이 가슴 아프다는 말을 자주 했다고 한다. 전쟁이란 그 끔찍한 광경을 눈앞에서 견뎌내야만 했던 아이들. Тэр хүүхдүүд ирэхдээ нэг бага нэг 2 настай тэгэл том нэг 12 3 та хүүхдүүд ирсэн гэжсэн. Тэгээд тэр анхны ирээд ирсэн дороо хүүхдүүд нэг айж очицайг уйлд жижигчүүд нь ээж аавыгаа нэхэд үргэлж уйлдаг. Томчууд нь нөгөө ээж аавыгаа бас яг нүүрэн дээр нь тэгж хүмүүн алхахыг харсан болохоор тэр сэтгэл санаанаас нь гардгүй байсан юм. 몽골에서 몇 년을 지낸 북한 전쟁고아들 중에서는 다시 북한으로 돌아가기를 거부한 아이도 있었다. Тэгээд тэр нөгөө хамгийн нэг том хүүхднээс ингээд зурган дээр заагаа ярьдаг байхгүй энэ хүүхд шаас чи яаж энэ дэр бас тэднэр асуудаг юм байна л та. Тэгээд энэ тэгэхэд юу нөгөө ширээн доогоор нуудч үлдээ. Тэгээд би ганцаар амьд гарсан надад одоо ээж аав байхгүй би явахгүй гэсэн. 당시 북한 아이들에게 어머니, 아버지로 불렸던 몽골 교사들을 더 수소문하던 중 대구 MBC 취재팀은 뜻밖의 영상을 발견했다. 그동안 어느 곳을 통해서도 공개되지 않았던 미공개 영상. 우리는 그 영상을 통해 한국 전쟁이 끝난 뒤 김일성의 모습과 북한 전쟁고아들의 얼굴을 확인할 수 있었다. манай хүндэт зочид Солонгос сургуулийн зуны байранд ирлээ. Монгол ээжийн ариун гар дээр торныг өсөж байгаа залуучууд Солонгос их нутгаас ирсэн ах эгч нартайгаа илгэсэг дотноор уулзж байгаа нь ёстой сэтгэл хөдлөн байна. 6.25 한국전쟁 휴전협정이 체결된 지 3년 뒤인 1956년 김일성은 몽골 인민공화국의 초대로 몽골을 공식 방문했다. 10일간의 방문 일정 중 북한 전쟁고아들을 찾은 김일성. 아버지와 어머니, 키워주신 선생님 앞에서 북한과 몽골의 교류 발전에 힘쓰겠다는 아이들. 이때 김일성은 북한 아이들을 친자식처럼 대해준 몽골 정부에 감사를 표한다. Солонгос багцууд Монгол, Орос, Хятад, Солонгосын ард түмнүүдийн найрамдлын мужийг үжигдэж үзүүллээ. Солонгос үндэсний мужийг наадаж байна. 몽골과 러시아, 중국 그리고 북한의 전통춤을 번갈아 선보이는 이 아이들이 바로 우리 취재팀이 그토록 찾아 헤매던 북한 전쟁고아들이었다. төрсөн эцгийнхээ элбэрэд ээжийнхээ ангир шарваргнаас үүр тагцсан Солонгос багчууд Монгол ээжийн ариун гар дээр ингэж торны хүмүүжижээ. 북한 전쟁고아와 관련된 미공개 영상을 입수한 후부터 취재는 활기를 띠기 시작했다. 몽골의 수도 울란바토르에서 2시간 거리에 위치한 탄광도시 바르노르구. 이곳에 당시 고아원 교사였던 체렌돌람이란 사람이 살고 있다는 것이다. 한 사람 한 사람 만남의 횟수가 거듭될수록 북한 전쟁고아의 흔적들은 가까이 다가오고 있었다. 그곳에서 취재팀은 올해 75세 체렌돌람 할머니를 만났다. 평양에서
1955년부터 59년까지 북한 아이들을 돌봤다는 체렌돌람 할머니. 고아원에 근무할 당시 선진화, 신규화라는 여학생이 가장 기억에 남는다는 할머님께 지금껏 가장 궁금했던 이야기. 아직도 몽골에 북한 전쟁 고아가 남아있는지 질문을 던졌다. 왜 이래서 묵고 더 열선 없을 гэж 내가 온가져 ярьжсэн. Нэг тийм үг гарсан, нэг хүүхэд энд байгаа гэж. Тэр тухайн үед нь тэр хүүхдээ явхад ажиллаж байсан хүн няцааж ил байсан юм да. Юм байхгүй гэж. Одоо нас барсан да унгаж. Тэг өөр хүнээс би сонсоогүй. 사실 체렌돌람 할머니가 북한 아이들을 처음 만난 것은 사범대학교 1학년 시절 6.25 한국전쟁이 치열했던 1952년이었다. 중국 만주를 거쳐 몽골 울란바토르역에 도착한 북한 아이들을 그녀가 직접 마중했다는 것. 1952оны намар 9 сард нэг сайхан намрын нарлаг сайхан өдөр байсан. Тэнд бид нарыг төмөр замын буудлын руу аваад явсан багш нар дагуулад. Тэгээд тэнд очсон чинь яг хүүхдүүд вагоноос бууж ирж байсан. Ингээд толгой молгойг нь боосон, шархтай, сорвтой, тэгээд нэг голдууны хар бараан хувцастай хүүхдүүд бууж байсан ч сандаг юм би. Би зөв хөдөөнөөс ирээд би дөнгөж ирээд байсан ч хөдөөний хүүхэд би. Тэгээд би тэр хүүхдүүдээрээ зайсан толгойн зүүн талд нэг 2 давхар 2 шар байр байгаа. Тэнд ч өмнө нь дандаа том албан тушаалын сайд дарганаар амьдарч байсан газар. Тэгээд хүүхдүүдийг ирэхэд айлуудыг нүүлгээд тэн хүүхдүүдийн байр болгосон. Тэгээд тэр үеийн гэгэрлийн яамны харьяа Солонгос хүүхдийн цэцэрлэг гэж шинээр байгуулагдсан. 체렌돌람 할머니를 통해 알게 된 당시 고아원의 이름은 조선아동학교. 몽골 정부는 이곳에서 지낼 몽골 선생님도 특별히 신경을 썼다. Тэгэхээр ийм анга хүүхдүүдийг ирэхэд хүлээж авсан улсууд нь голдуу арга нарын гэр бүл байсан гэдэг. Гэр бүл ээ? Тий, гэр бүл эмэгтэйчүүд. Тэгээд сүүлдээ яасан хэр нөгөө боловсралтай мэрэгжилтэй хүмцөө шаарддаг багшийн сургуульд өгсөн хүүхдүүдийг авч ирсэн. 처음에 아이들은 몽골 교사들을 외면한 채 무조건 북한 인솔 교사만 따랐고 몽골 전통 옷을 입혀놓으면 벗고 도망을 가는 등 쉽사리 몽골 생활에 마음을 열지 않았다. 하지만 하루 이틀 시간이 지나면서 몽골 교사들에게 정을 붙이기 시작했다. 자, 밑으로 붙인 얘기대. 자, 오늘 서울도 또 захирал хичээлээр эхлэгч. Солонгос захирал. Эмч. Аж ахуйн дарга. Тэгээд аж ахуйн ярав марав гэж одоо зөндөө байдаг шүү дээ. Тэгээд тогооч. Зэрмээгөө ахлагтайгаа, туслахтайгаачуд байна. Бас нэг хоол зөөвч хүн байна. 당시 아이들은 북한에서 함께 온 교장 김태희를 비롯해 고아원에서 일하는 모든 사람들을 어머니, 아버지라고 불렀다. 영문도 모른 채 겪어야 했던 전쟁의 포화 속에서 하루아침에 천의 고아가 된 아이들. 그 아이들에게는 허전한 마음을 기댈 언덕, 바로 엄마 아빠 역할을 해줄 부모가 절실했고 북한 교사들과 몽골 선생님들은 기꺼이 아이들의 엄마 아빠가 되어 하루하루를 보냈다. 네, Монгол хэлний заан хичээлийн давтуулна. Тэгээд бид нар чинь орой ээлжээр хүүхдүүдтэйгээ хонно 24 цагаар ээлжиж ханддаг гэсэн. Тэгээд хүүхдүүдэд усанд оруулна, хоолнд нь оруулна, ургацсан хувц хонрын, оюун, үсгэцгийн самн нь хумс мумцын авч өгөн тэр бүхэл үйлчилгээг бол бидтэй хийдэг байсан. 처음에는 그저 옆에서 뭐 필요한 것이 없나, 뭐 불편한 것은 없나 엄마처럼 살피는 것이 일이었다는 체렌돌람 할머니. 시간이 좀 흐르고 나서는 몽골 전통춤이며 몽골시 그리고 몽골 노래까지 배운 아이들은 노래를 부르며 아기 새마냥 뛰어놀기 시작했다.
샤르가 모리트. 여름 학교가 있는 곳에서 즐거운 한때를 보내는 아이들의 사진. 사실 몽골 사람들에게는 더위를 피해 여름 휴가를 보내는 소위 여름집이 따로 있는데 북한 아이들 역시 샤르가 모리트란 곳에서 여름을 보냈다는 것이다. 취재팀은 사진 속에 등장하는 샤르가 모리트, 아이들의 여름 학교를 직접 찾아가 보기로 했다. 양쪽이 높은 산으로 둘러싸인 샤르가 모리트의 여름학교. 북한 전쟁고아들이 지냈다는 여름학교는 어떤 모습일지. 대구 MBC 취재팀은 이곳 샤르가 모리트에서 줄곧 사셨다는 롭상 제랭 할아버지에게 과거 북한 아이들의 여름 학교의 풍경을 들어볼 수 있었다. Энэ бол зумын байлга. Бас өвөл юунд байсан баха. Зайсангийн намыг толгой гэдэг шүү дээ. Тэрний зүүн талд илүү өвлийн барилга нь байсан байх шүү дээ. Тэр үеийн барилганаас одоо багшаалтчдын байр гэдэг 4 байр үлдэжээ. Түүнээс гадна их гоё дизайнтай галзуухны барилга, байрны 2 барилга, тоглоомын 2 барилга байсан. Тэр бүгд одоо байхгүй болоод өөр одоо барилга баригдаад энэс өөр юм үлдсэнгүй. 할아버지의 말씀을 빌면 당시 이곳에는 아이들의 여름 학교만 있었을 뿐 시내가 흐르고 숲속 동물들이 와서 물을 먹는 그야말로 누구의 시선도 머물지 않는 그런 한적한 곳이 바로 샤르가 모리트였다. 산과 산 사이 나지막한 지대에 학교 운동장, 놀이터, 주방 등이 있었지만 지금은 이렇게 교사들의 숙소 4동만이 덩그러니 옛 추억을 지키고 있었다. 북한 전쟁고아들이 몽골에서 지내는 동안 해마다 여름이면 석 달에서 5달 정도 머물렀다는 이곳. 교사들의 숙소라도 둘러보기로 했다. 아직도 마루며 기본 골격이 당시의 모습 그대로 보존되어 있었다. 샤르가 모리트에 올 즈음에는 아이들도 또 선생님들끼리도 많이 친해진 터라 매일 아침 8시면 함께 산에 올랐다는데 당시 아이들의 모든 일과는 시간표로 정해져 있어서 제르마가 식사 시간을 알릴 필요가 없었다. 제르마가 ерөөсөө хүүхдийн төлөө хүүхдийн хоолой яасан хийхв. Одоо ийд дуу энэ гэсэл ерөөсөө тийм хүн шүү дээ. Ажилд идэвхтэй хөлснө очоод юм хийгээд байна. Тэгэл би ийм цоол хийлээ, тийм цоол хийсэн, ийм сайхан юм хийсэн ч амсаж үзгээл ингээл бид нэр. Тэгэхэд ийм ч хоолой хянаж урдаар амсаж хүүхд хоол уудаг байсан. Солонгос багшны тустай өрөөтэй тустай хоол иддэг байсан. 북한 전쟁고아들을 친자식 이상으로 돌봤기에 북한 절반의 어머니란 이름으로 불린다는 체르마. 취재진은 수소문 끝에 당시 고아원 요리사였던 체르마를 찾아냈지만 북한 측과 친분이 두터운 터라 남한에서 온 취재팀의 인터뷰 요청을 쉽게 받아들이지 않았다. 기나긴 기다림과 설득 끝에 모습을 드러낸 체르마 할머니. 아니나 다를까 몽골 전통 의상 가득 북한에서 받은 훈장들을 장식한 채 인터뷰 장소에 온 체르마 할머니.
тусдаа цэцэрлэгийн бодоод жоохон баг шиг тийм жижигхэн ядуудууд тийм эмэгтэй хөв цэцэрлэгтэй байсан ихтэй хөв. Тэгээ тэд нар одоо ерөөсөө айгүй торонхай, айгүй ядруу зөвдөр үйсэндээ тэгээд цугаараа цэцэрлэгт хэдий хөөхөж явж байгаад ихтэй хөөхдөд тэгээд дараад сургуультай бүгдээрээ бөөнөр орсон сургуульд. 당시 몽골에 온 아이들은 북한의 같은 도시 출신이라고 한다. 말하자면 같은 고향에서 온 전쟁 고아들인 셈이다. 누구도 부러워하는 너력 여움이 나는 들었지 여움 누나 얘기를 나는 너력 여움 된다 했지요 나는 결심했지 여움 되기를 공부 잘해서 모범단은 됐어요. 그래, 아이고 돌아가 자이름 нэг тэр давтар ганц 95 гэдэг ганцхан том өндөр үйтэй хөөхөж ирсэн. Тэр 4 нас хөвсөн. Тэгээд айгүй торонхай, айгүй ядруу амар торох хэсэг их торонхай. Тэг явж чадахгүй зарим нь унаад явж чадахгүй тэр хөв. Тэгээд багш нар өөргөө тэрвэрээд тэгээд хараад тэр хөөхтийн баднис гандан дээр байсан хөөхтэй баднисаас хөөхтэй эмчнэр өдөр соноггүй ирж үзээд тэгээд хаад идэж чадахгүй гэдэг агаад ингээд хаад идэхээр агаад тэгээд амаар зүгээр ингээд энэ хорхоо. 살고 있던 도시가 불타버려 먹을 것을 찾지 못했던 아이들. 아이들은 어쩔 수 없이 나무 뿌리를 캐먹고 흙탕물을 마셨다며 당시의 이야기를 털어놓았다. 다행히 몽골에 와서 치료를 받고 교육을 받으면서 표정이 밝아지긴 했지만 하루아침에 어머니, 아버지, 형제들을 앗아가버린 6.25 한국전쟁의 포성. 그 아픈 기억은 아이들의 밝은 표정처럼 쉽게 잊혀지지 않았다. 맛있다. тэр машин онгоцны дуудууд фраар Американ ömöni абаач гээд Американ гээд яагаад тэгээд энэ бүгдээрээ нэг огнох тарааж өгдөө. Манайха багш нар огнох тараагаад өгчдөг бүгдээр өвдөр өвд. Одоо янз бүрийн зурагтай огнох. Тэгээд тэтгэд Монголын тэр тэгсээр энэ удаа Американ гээд нүд энэ огнохын чинь хоёр нүдээр сэрэгээрээ гэдэг ураа тавцаад ерөөсөө үзэг. Американ гээд. 당시만 해도 몽골에는 전문 요리사가 없었기 때문에 요리 솜씨가 빼어난 체르마가 200명분의 음식을 모두 책임져야 했다. Энэ хоолны ажиллаас нь идэхгүйгээр тэгээд за энийг амс гэдэг зүгээр солонгосын хоол бодаа тэгээд бодааны ирээсгээ солонгосын жаахан гадардаа багцнаар жаахан зөвлөгөө аваад жаахан солонгос хоол бас идсэн. Тэгээд солонгос хоолсоо бүгдээр ингээд тэгээд за тэгээд тэрнээс ихээр нөгөө Монгол Орос хоолдоо тэрнээс хавдагдаад 1-р хоол 2-р хоол бүгдээс хавдагдаад өгсөж идээдсэн авдтай байгаад энэ хоол амсан хоол бүгдийг нийт. Тэрөөсөө тийм бүр бүгдээр би өөр тэгж онцгой ганц хоёр юм байхгүй. Цугаараа надаас ерөөсөө цөмөрөөс авахгүй өмөний өгдөө хоол доорхтой өмөний гэд бүгдээрээ хашгираад энэ урд хаалгаар тэр хоолдоо сувт өмөний гэд хашгираад ингэж байдаг. Тэгээд за хоолоо иднэ гэхээр та хоол иднэ гэдэг би тэгээ яриад би нэг аймаар хөвгөлтэй их хөвгөлтэй их сайхан бас байдаг юм да тэр хөвгөлтүүд байна. 우리나라의 군만두와 찐만두와 비슷한 몽골 음식 호쇼루와 보츠를 유난히 좋아했다는 아이들. 그렇게 아이들은 몽골의 어머니가 해준 음식을 먹고
토실토실 살이 올랐고 몽골에서 보낸 생활은 아이들을 마냥 행복하게 했다. 그렇게 영원히 몽골에서 살겠거니 생각했지만 이별은 또 한 번 예고 없이 찾아왔다. (7년) 반 정도 몽골에서 생활하던 아이들은 1958년 북한으로 돌아갔다. 울란바토르에서 동쪽으로 60km 정도 떨어진 알탕블락은 북한 몽골 우호의 마을로 불린다. 그렇게 불리는 이유는 다름 아니라 북한 전쟁구와 200명을 길러준 데 대한 보답으로 북한이 이곳에 학교를 지어줬기 때문이다. 인구가 채 4,000명이 안 되는 작은 마을. 종색 외벽으로 단장한 이 학교 건물을 마을 사람들은 자랑스레 여긴다. 1961년에 완공됐다는 이 학교는 북한의 학교와 동일한 구조로 지어졌다. Яг хүүхдүүд нь бол яг Солонгос дайны үед өнчин гэр орон хүүхдүүдийг манай энэ Төв аймгийн сумдуудад гэр орон хүүхдүүдийг байрлаж ирсэн гэсэн. Тэгээд буцаад 50 болсон үед нь буцааж авч яваа. Тэгээд солонгосчууд баяраар талархсан сэтгэлдээ илэрхийлж манай сургууль барьж яг Төв аймгийн манай сумд барьж өгөх болж шийдвэр гаргаад энэ сургуулийг барьсан. 얼마 전까지만 해도 학교 구석구석에 김일성, 김정일의 초상화와 각종 기념품들이 넘쳐났었다는데 하지만 이제 그 흔적은 어디에서도 찾아볼 수 없었고 꾸준히 북한에서 왔다는 손님들도 발길이 끊어진 지 오래다. Солонгосчууд айгүй ирдэг байсан. Үргэлж ирдэг байсан. Тэгээд Кимрсэнд хүндэтгэл дурсгалын хөшөө болон зурганд нь хүндэтгэл үзүүлж маш олон солонгос хүмүүс ирж хүндэтгэл үзүүлдэг байсан. Концерт тоглож багш сурагч нарт үзүүлдэг байсан. Жил болгон ирдэг байсан. 선생님의 안내로 학교를 둘러보던 취재진은 한때 김일성 동상이 서 있었던 자리와 마주했다. 지금은 찾아보기 힘든 그 옛날의 흔적들. Доотлын эсвэл том хөшөө байдаг гэсэн Кимрсэний. Тэгээд тэр хөшөөгөө авч яваад энэ анги одоо хүртэл Кимрсэний зурагтай байж байгаа саяхнаас харин болж байгаа. Тэгээд кабинетаар ажиллаж байгаа физикийн кабинетаар урд нь энэ ангийг яг Кимрсэний нэрэмжтэй анги болгож түүний зураг, хүүхдүүдийнх нь зураг, дурсгалын номнууд зөндөө бас юмнууд байсан урд нь. Тэгээд одоо нас байсан. Зүгээр физикийн кабинет гэсэн. 이곳이 바로 한때 김일성 교실로 불렸던 물리학 교실이다. 텅 빈 교실 한켠에서 사회주의의 몰락이 느껴진다. 몽골의 명산으로 손꼽히는 보그드산 정상에 우뚝 세워진 자이승 전승탑. 제2차 세계대전 승리를 기념하는 자이승 전승탑은 오늘도 아이들이 뛰놀던
옛 북한 전쟁 고아원을 내려다보고 있다. 그동안 몸이 불편해서 고아원에 와보지 못했다는 츠르마 할머니를 모시고 취재팀은 다시 북한 전쟁 고아원을 찾았다. 어린 시절 근처 톨강에서 북한 전쟁 고아들과 수영도 하고 뗏목도 탔다는 츠르마 할머니의 아들. 하지만 츠르마 할머니의 손은 저 멀리 주방부터 가리킨다. 되게 데레 겐테서는 험포도 봐봐도 인데스고가 험포도 쏘고 데레 차트 이나 같아가 히베레 데레 운들 되게 샷든 소가다 생길 말아 되게 험포도 받아와도 인게 서로도 하고 이 바를 왜 갖고 이게 야가 되는데 사람 잡수 당시 고아원 식당 건물은 츠르마 할머니 아니 츠르마 어머니의 추억이 깃든 장소다. 이제 호흡할 때 저 이야기 일배 이 서거든 데 살아되게 나타를 갖다간다르도 사다르는 한번 이지어한 저거 yaptık. 되게 인더스트라 타가다다 이게 yaptık. 되게 başkan tarafara 어머니게 링게 스머라자 başkan tarafara zaman 이게 아래 자한 살침된 게 가르치면 위인게 어머니게 뒤서와라 보기 다 치시대 봤 되게 봤어 그래 혼녀고 한 번도 써서 그거 같이 그래서도 인게는 게 인지 원하던 원하지 않던 간에 북한 아이들에게 어머니를 양보해야만 했던 장남 섭밭들. 하지만 이 넓은 고아원 마당에서 북한 아이들과 함께 놀며 형제처럼 지냈기에 늘 바쁜 어머니의 모습을 이해할 수 있었다고. ээж ааваар ажилдаа явчихна. Ээжүүд энэ гал тооноос салахгүй одоо өглөө би одоо сандгийн ээж нэг үүр цайхныг 4 цагийн үед л усаа явчихдаг юм дээ. Тэгэл орой шөнө алдаг дагон жирнэ. Биднэрт бол хоол унд нэг хаяа ирж өгөөл өгөхгүй. Тэгэл энэ хэдэн 200-аад хүүхдийн чинь төлөөл зүгээр нойр хаалгүй зүтгэж хоол зомдлох гал тэгэл намын гişүү байсан намын даалгавар авцсан. Тэгээд би сандгийн би бол яг өөр амиа бодлоо дүүнэрээ жаахан манай дүүнэр саяны дүүнэр чинь жоохон байсан. Тэгээд би чинь нэг айлын том би ч одоо эднэрийг явах чинь би чинь бараг 8 настай болчих чинь тий сургуульд орох. чи надаа Монгол хэл зааж би чамд салгах хэл заая. Тэгээд бүчил сай дээр хагасаа дээр усаасан дараа чадахгүй. Бүчил сай дээр цугаараа дандаа орой болтод гадаа тоглоё. Надаа Монгол хэл зааж би чамд салгах хэл зааж гэдэг эдгээр. Тэгээд гадаа суугаад цаарсан мацураад гадаа энэ тэнтгийн сургууль ингээд энэ тэнд. Тэгээ манаач бай манай дөрөв манаачтай. 북한 아이들과의 추억을 더듬던 츠르마 할머니는 아들의 부축도 거절한 채 홀로 고아원을 둘러보기 시작했다. 어머니가 함께 가지 않는다면 북한으로 돌아가지 않겠다며 울며 매달렸다는 아이들. Тэгээд хөөхтэй хөргөж өгөө. Бас би одоо манай хамгийн баг хөө 6 сар болсон жирэмсэн байсан би өөрөө. 6 сар болсон хөөхтэйг давхар. Тэгээд тэр улсуудаа манай төр засаг үзээд тэгвэл одоо сэдэ бадар дарга энэ гэж хүрт. Сэдэ бадар хүртэл ирсэн. Тэгээд одоо тэгвэл хөөхтэй одоо халуун ордоор яагаад ч тахирахгүй. Одоо ямар ч байсан эмшил үзүүл уг нь хамгийн түрүүлд явах ээж байгаа юм. Сэдэ бадар дарга тэгж хэлэхгүй юу. Тэгсэн ч хөөрхөм. Тэгээд эмэгтэйчүүдийн эмчилдэг өдөр явлаа. 전쟁으로 하루아침에 고아가 된 아이들은 또다시 어머니와 헤어지는 생이별을 겪고 싶지 않았을 것이다. 그렇게 츠르마 할머니는 이곳에서
정에 굶주린 북한 아이들을 어머니의 가슴으로 품었다. Байрн гэсэн тэр таарч хүүгээд хамбаад магаад өгөөд энэ дотор хичнээн сайхан тагаад бисээ. Яг тэр амар амгалан тэрсэн нутагта сайхан очсон болохоор яа. (6.25) 한국전쟁으로 모든 것을 잃은 북한 전쟁고아들. 200명의 어린 눈망울들은 낯설고 낯선 땅 몽골로 가야만 했다. 남한과 북한, 우리는 지금도 다른 사회 속에 살고 있지만 6.25 한국전쟁, 그리고 전쟁고아들의 슬픈 눈을 통해 같은 길을 바라보게 된다. 전쟁의 아픔은 쉽게 치유되지 않는다는 것. 그래서 전쟁은 반드시 없어져야 한다는 것이다. 엄마를 찾으며 울부짖는 우리 아이들. 전쟁고아들의 가슴 저린 모습을 더 이상 지켜보고 싶지 않기 때문이다.